अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को अल्लाह पाक के बबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बाखूबी तरीके से जानता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। याद होगा हमारा इक्विलिब्रियम का सेशन चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ सबसे पहले जाकर मेरे चैनल पर प्रीवियस लेक्चर इक्विलिब्रियम को देखें, ताकि वो इस न्यू लेक्चर्स को समझने में उन्हें बड़ी आसानी होगी। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती हैं। पहली होती है स्टेबल, दूसरी होती है अनस्टेबल और तीसरी होती है न्यूट्रल स्टेट्स। वन बाय वन कर तीनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और तीनों की डिस्कशन के बाद आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी भी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप टोटल अपनी कंसंट्रेशन यहाँ रखिएगा, सिर्फ थोड़ी ही देर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? चलिए जी, हम सबसे पहले देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम है अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो बॉडी जो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, इफ़ व्हेन अ स्लाइटली डिस्प्लेस एंड देन रिलीज्ड इट्स रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर किसी बॉडी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, यानी कि हम उसे पुश करें, और पुश करने के बाद वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर अगर वो आ जाए, तो वो बॉडी स्टेबल कहलाएगी। वो किस तरह से, ज़रा गौर से देखिएगा। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होता है। ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सेंटर लाइन जो है ये ज़मीन की अट्रैक्शनल पॉइंट है, और ये उस ऑब्जेक्ट का एरिया है। इसे हम लोग कहते हैं इसका बेस एरिया। क्या कहते हैं? बेस एरिया। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा बड़ा बेस एरिया होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्क्वायर को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ, तो आप ज़रा गौर से देखें, ये रहा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ज्योमेट्रिकल सेंटर के अंदर ये वाली है लाइन, इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो इसके बेस एरिया के अंदर है। जब तक ये लाइन इसके बेस एरिया के अंदर है तब तक ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है, तब तक ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है। अगर इन केस ये लाइन इसके बेस एरिया से मैं बाहर ले जाऊं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट उसी वक्त गिर जाएगा। ये देखें, ये बेस एरिया से बाहर आ गई है, तो दोबारा से ये अपनी प्रीवियस पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन को दोबारा अचीव करता है तो इसका मकसद है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेबल है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ये इसके बेस एरिया से बाहर चले जाता तो ये अनस्टेबल हो जाता। तो लिहाजा हमने अभी यह बाखूबी तरीके से समझ लिया कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट को इतना टिल्ड किया जाए कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन उसके बेस एरिया में रहे, अगर मैं इसे यहाँ से दोबारा से छोड़ता भी हूँ ना, तो ये क्या होगा? रिटर्न बैक हो जाएगा अपनी प्रीवियस पोजीशन को। ज़रा गौर से देखें, मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है। इस बोर्ड मार्कर को मैं इस तरह से उठाऊँ, और उठाने के बाद अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ दोबारा ड्रॉप भी करूँ ना, तो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस एरिया ज़्यादा है, और जिस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके अंदर एक खासियत होगी कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को दोबारा से अचीव कर सकता है। शाबाश। तो ये तो हो गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मकसद क्या है? अ बॉडी सेड टू बी अनस्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज स्लाइटली टिल्ड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को टिल्ड करें, जिस तरह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को, इस स्क्वायर को जो अभी मैंने टिल्ड किया, टिल्ड करने के बाद मैंने इसे छोड़ा तो दोबारा अपनी असली पोजीशन पर आ गया, रिटर्न हो गया अपनी प्रीवियस पोजीशन पर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मैंने थोड़ा सा भी इसे टिल्ड किया तो दोबारा से अपनी असली पोजीशन में नहीं आ सकता। मानो कि बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर इस कंडीशन में अगर मैं इसे टिल्ड करता हूँ तो भाई इसका एरिया कम होने की वजह से दोबारा इसमें क्वालिटी नहीं है कि ये बैक हो सके जब तक मैं इसको दोबारा पकड़ के ना करूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ज़रा गौर से देखते हैं, एग्जांपल बनाते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये देखें, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया देखें बड़ा कम है, बेस एरिया आप देख रहे हैं कि वेरी शॉर्टर है। बेस एरिया शॉर्टर होने की वजह से अगर मैं इसे टिल्ड करता हूँ, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? ये धड़ाम से गिर जाएगा।
اور گرنے کے بعد اپنے سینٹر آف گریوٹی کو چینج کر دے گا. تو ایسا آبجیکٹ جو دوبارہ سے اپنی پریویس پوزیشن میں واپس نہ آئے, ہر بار ایک نئی پوزیشن کو اویل کر لے, وہ آبجیکٹ انسٹیبل آبجیکٹس ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے نیوٹرل اسٹیٹ کی. تو آؤ بچوں نیوٹرل اسٹیٹ کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں. نیوٹرل اسٹیٹ ہے کیا؟ نیوٹرل اسٹیٹ کہا جاتا ہے وین اے باڈی سیٹ ٹو بی نیوٹرل. وہ باڈی, ہم اس باڈی کو نیوٹرل کہیں گے جب وین اٹ از ڈسپلیس فرام دا پریویس پوزیشن ریمین ان ایکویلبریم ان دا نیو پوزیشن. جب وہ اپنی پرانی ایکویلبریم کی پوزیشن کو ہم اس میں تبدیلی لائیں, تو تبدیلی لانے کی وجہ سے ہر بار وہ ایک نیو پوزیشن کو اچیو کرے. اس طرح سے اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ بیسیکلی کیا کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے نیوٹرل اسٹیٹ آف ایکویلبریم. آئیے ذرا غور سے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک اسفیریکل باڈی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اسفیریکل باڈی ہے. اسفیریکل باڈی ہے. اب یہ جو اسفیریکل باڈی ہے بچوں, اس اسفیریکل باڈی کے اوپر اگر میں یہاں سے فورس اپلائی کرتا ہوں تو کیا کرے گی؟ یہ روٹیشن پروڈیوس کرے گی. کیا کرے گی؟ روٹیشن پروڈیوس کرے. ایک نئی اسٹیٹ لے لے گی, ایک نئی اسٹیٹ لے لے گی. یہ بیفور ہے بیٹا, بیفور, یہ ہے آفٹر. لیکن دونوں ہی کنڈیشن میں دیکھیں اس کے سینٹر آف گریوٹی کوئی چینج نہیں آ رہا, کیونکہ اس کا بیس ایریا جو ہے وہ اسفیریکل ہے. تو اس طرح کی جو باڈی ہوگی وہ بیسیکلی کیا کہلائے گی؟ وہ کہلائے گی نیوٹرل اسٹیٹ. چلیں جی ذرا سمرائز کرتے ہیں. دیکھیں آج ہم نے پڑھا اسٹیٹس آف ایکویلبریم. اسٹیٹس آف ایکویلبریم کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 3. اسٹیبل, انسٹیبل اور نیوٹرل. اسٹیبل وہ اسٹیٹ ہوتی ہیں جس کو ہم سلائٹلی ڈسپلیس کریں تو وہ اپنی پریویس پوزیشن کو دوبارہ سے اچیو کر لے. انسٹیبل اسے کہا جاتا ہے جس آبجیکٹ کی بیس ایریا کم ہو, اگر ہم اس پہ سلائٹلی ٹل کریں تو دوبارہ اپنی پریویس پوزیشن کو اچیو نہ کر سکے. اور لاسٹ میں نیوٹرل ہر بار اگر جب ہم اس پر فورس اپلائی کریں تو ہر بار ایک نیو پوزیشن کو اویل کر لیں. یہ تھا آج کا لیکچر. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسفیریکل باڈی بالکل ایک پلین سرفیس کے اوپر بآسانی طور پر موو کر رہی ہے. ون پلیس ٹو اندر پلیس موشن پروڈیوس کر رہی ہے, اور اس کا ون پلیس ٹو اندر موشن جو پروڈیوس کرنا وہ ایز اے نیوٹرل اسٹیٹ ہے. ہر بار ایک نیو پوزیشن کو یہ اچیو کر رہی ہے. اس کے بالکل برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور آبجیکٹ موجود ہے, ایک باٹل ہے. جب اس باٹل کے اوپر فورس اپلائی کی جاتی ہے تو یہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتی ہے, اور جب فورس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو دوبارہ اپنی پریویس پوزیشن پر آ جاتی ہے. اس کا مقصد ہے کہ اس کا بیس ایریا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آبجیکٹ آسانی سے اپنی پریویس پوزیشن کو اچیو کر لیتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کے برابر میں تھرڈ ون ایک آبجیکٹ ہے جس کا بیس ایریا بہت کم ہے. جب اس پر فورس لگاتے ہیں تو یہ اپنی پریویس پوزیشن کو اچیو نہیں کر پاتی. کیوں نہیں کر پاتی بچوں؟ آپ جان دیا کہ باٹل کا بیس ایریا زیادہ تھا, جس کی وجہ سے اس پر فورس لگائی تو اس نے اپنی پریویس پوزیشن. آج کے لیکچر کو آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں, واچ کرتے رہیں, اور اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس کے اندر اسے مینشن کریں. میں انشاءاللہ ان کا بھی جواب آپ کو جلد از جلد دینے کی کوشش کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.